نماز اللہ سے ملاقات کی ایک صورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ آج ہم آپ کو نماز ظہر اور نماز عصر کا طریقہ وہ بھی بالکل آسان طریقے سے بتائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا تاکہ آپ نماز کا مکمل طریقہ سیکھ سکیں۔ نماز ظہر اور نماز عصر یہ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ بس آواز اتنا نکالیں کہ اپنے کان سنیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور مستحب ہے یعنی آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ بن سور کر خوشبو لگا کر مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ نیت کریں کہ میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اور اسی طرح اگر آپ نماز عصر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں کہ 4 رکعت نماز عصر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام لگائیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں۔ ہم یہاں پر سورہ انعطینہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رکوع سے اٹھتے وقت آپ یہ ذکر پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اور سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منہ سے اللہ اکبر کہیں اور آپ بیٹھ جائیں اور یہ ذکر پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں اور دوسرا سجدہ کریں اور یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر۔ 2 سجدے کرنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اس کے بعد اوپر کی طرف اٹھیں، اور جب آپ اوپر کی طرف اٹھیں گے تو یہ ذکر پڑھیں گے، بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد۔ اب آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت کے لیے الحمد کی تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی بھی سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد قنوت پڑھیں۔ قنوت میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قنوت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں یہ ذکر پڑھیں،
सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उठते वक्त ये जिक्र पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सीधा खड़े हो जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाएं। सजदे में ये जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह अकबर कहें और थोड़ा सा बैठ जाएं और ये जिक्र पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। उसके बाद अल्लाह अकबर कहें और दूसरा सजदा करें और ये जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यह आपकी दूसरी रकात है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहें और बैठ जाएं और तशहद पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तशहद पढ़ने के बाद आप ऊपर की तरफ उठते वक्त आप ये जिक्र पढ़ें, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व अक़ूद। अब यहाँ पर दो हुक्म हैं। तीसरी रकात में आप यहाँ तो तस्बीहात अरबा पढ़ें, जिसका तरीका ये है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये ज़िक्र आप 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप तीसरी रकात या चौथी रकात में सूरह अल-हम्द की भी तिलावत कर सकते हैं, जैसे कि हमने सूरह अल-हम्द पढ़ चुका है। अब आप यहाँ पर यह सवाल कर सकते हैं कि बेहतर ज़िक्र कौन सा है, फजीलत वाला ज़िक्र कौन सा है। बेहतर यह है कि आप तस्बीहात अरबा पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहे कि आप रुकू में चले जाएं और यह जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ऊपर की तरफ उठें और यह जिक्र पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सीधा खड़े हो जाएं और अल्लाह अकबर कहें और अल्लाह अकबर कहने के बाद आप सजदे में चले जाएं और सजदे में आप यह जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह अकबर कहीं और थोड़ा सा बैठ जाएं। हम इसे कहते हैं कि 2 सजदों के दरमियान वक्फा। थोड़ा सा बैठ जाएंगे और आप ये जिक्र पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। उसके बाद अल्लाह अकबर कहें और आप दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में ये जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब आप यहाँ पर चौथी रकात के लिए ऊपर उठेंगे। ऊपर उठते वक्त आप ये जिक्र पढ़ें, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व अक़ूद। सीधा खड़े हो चुके हैं और सीधा खड़े होने के बाद आप ये जिक्र पढ़ें, यानी तस्बीहात अरबा 3 मरतबा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद तकबीरतुल एहराम लगाएं और रुकू में चले जाएं। आपको पता है रुकू में कौन सा जिक्र पढ़ना है, ये जिक्र पढ़ना है, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसके बाद रुकू से उठते वक्त ये जिक्र पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। थोड़ा सा सीधा खड़े हो जाएं। उसके बाद अल्लाह अकबर कहें। अल्लाह अकबर कहने के बाद आप और सजदे में चले जाएं और सजदे में आप ये जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह अकबर कहीं और थोड़ा सा बैठ जाएं और ये जिक्र पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। उसके बाद अल्लाह अकबर कहीं और दूसरा सजदा करें और ये जिक्र पढ़ें, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह अकबर कहीं और बैठ जाएं। यहाँ पर आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप तशहद पढ़ेंगे और सलाम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप तशहद पढ़ेंगे,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसके बाद यहाँ पर आप 3 सलाम पढ़ेंगे और नमाज को तमाम करेंगे। पहला सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। दूसरा सलाम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तीसरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सलाम पढ़ने के बाद मुस्तहब है कि आप 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहें, अपने दोनों हाथों को दोनों रानों पर लगाएं। उम्मीद करता हूं कि नमाज का तरीका आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलती रहें। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।